Hello guys, mayong buntag, another day, another blessings. Tara guys, mag-feed out na guys. So mao din ang silage guys, isa ka preserved pasture na ginahatag lang during drought and winter season. Kaysa tungod hinay na ug kulang ang sagbot para sa baka ug paagi kini para ma-maintain ang ilahang health ug production. Balhin na po dadari guys, kawigon. Ato nang i-fill out dito sa paddock nga paadtuan sa herd 1 karong hapon para natin ay makaon.